صرف ایک قدم پیچھے ہٹنے سے اس کی قسمت بدل گئی۔ ایک آدمی مسجد میں افطار بانٹنے جا رہا تھا۔ سب لوگ لائن میں کھڑے تھے۔ ایک چھوٹا لڑکا ساتھ بھی روزہ رکھ کر اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک کمزور بزرگ وہاں پہنچتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بابا لائن میں آئیں۔ ساتھ خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ ساتھ کہتا ہے بابا آپ یہاں کھڑے ہو جائیں۔ افطار کے بعد امام صاحب نے اعلان کیا، جو بچہ اپنی جگہ چھوڑ کر بزرگ کو آگے لایا اس کے لیے کسی نے پورے مہینے کا راشن بھیجا ہے۔ یہ بات سن کے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ساتھ حیران ہو گیا، رمضان ہمیں صرف صبر نہیں احساس بھی سکھاتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے جگہ بناتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ رات کا وقت تھا، سب سو چکے تھے۔ ایک 10 سال کا بچہ ایان اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ہوم ورک پڑھا تھا۔ ٹیچر نے کہا تھا کل تک کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ وہ کاپی کھولتا ہے، موبائل اٹھاتا ہے، گوگل کرنے لگتا ہے آنسرز، پھر رک جاتا ہے۔ ہلکی سی آواز میں ایان کہتا ہے سب تو چیٹ کر لیتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر دھیرے سے موبائل سائڈ پر رکھ دیتا ہے۔ ایان گہری سانس لے کر کہتا ہے لیکن اللہ کو پتہ چلے گا۔ وہ خود سے کام کرنا شروع کرتا ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، مٹاتا ہے، دوبارہ لکھتا ہے۔ ٹیچر کاپی چیک کر رہی ہوتی ہیں۔ ایان کا کام پرفیکٹ نہیں مگر اصلی ہے۔ اس دن ایان فرسٹ نہیں آیا مگر اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان جیت لیا، کیونکہ ایمان مارکس سے نہیں تولتے، ایمان تنہائی میں لیے گئے فیصلوں سے بنتا ہے۔ سچائی وہ روشنی ہے جو اندھیرے کمروں میں بھی چمکتی ہے۔ پیارے بچوں، مگر یاد رکھیے لوگوں سے بچنا آسان ہے مگر اللہ سے نہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کے لڑکے احمد کی، جو رمضان کے مہینے میں اپنی ایمان اور نیت کے ذریعے سب کو خوش کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصلی انعام اللہ کی رضا میں چھپا ہے۔ ایک دن بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، لوگ سحری اور افطاری کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ احمد صرف 14 سال کا لڑکا تھا، لیکن اس کا ایمان اور شکر بہت بڑا تھا۔ وہ روز سحری کھاتا، اسکول جاتا اور افطار سے پہلے مسجد میں مدد کرتا۔ ایک دن احمد نے دوستوں سے کہا، دوست، رمضان صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں بلکہ دل کو صاف کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ دوست نے کہا، پر احمد اتنا سب کچھ کیسے مینیج کرتے ہو تم؟ احمد نے کہا، اللہ کی مدد سے اور تھوڑی محنت سے سب ممکن ہے۔ ایک دن احمد نے دیکھا ایک بوڑھی عورت گھر کے سامنے رو رہی ہے کیونکہ اس کے پاس افطار کے لیے کھانا نہیں ہے۔ احمد نے سوچا، میں اپنے گھر سے روٹی اور کھجور لے کر اس کے گھر جاؤں گا۔ احمد نے اپنی ماں سے بات کی اور وہ دونوں بوڑھی عورت کے گھر گئے۔ عورت بہت خوش ہوئی اور دعا دی، بیٹا اللہ تمہاری ہر مصیبت آسان کرے۔ احمد نے کہا، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کا صلہ اللہ ہی دے گا۔ احمد ہر دن مسجد میں سب کی مدد کرتا، نماز، قرآن کی تعلیم اور افطار کی تیاری میں مدد کرتا۔ لوگ اس کی محنت دیکھ کر متاثر ہوتے تھے۔ احمد نے امام سے کہا، سر، میں چھوٹی سی مدد کر رہا ہوں لیکن میری نیت اللہ کے لیے ہے۔ امام نے کہا، احمد بیٹا، نیت سب سے بڑی عبادت ہے، تمہارا عمل اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ رمضان کے آخری دنوں میں احمد کے گھر پر ایک بڑا رزق آیا۔ ان کے گھر کی فصل اور گاؤں کے لوگوں کا کھانا سب نے مل کر افطار کیا۔ احمد خوش ہو کر کہتا ہے، دیکھو ماں، اللہ نے ہماری محنت اور نیت کا انعام دیا۔ ماں نے کہا، بیٹا اصلی انعام اللہ کی رضا اور دوسروں کی مدد میں ہے۔ احمد کے چھوٹے سے عمل نے گاؤں کے لوگوں کو بھی متاثر کیا کہ وہ بھی اپنی نیت اور مدد سے اللہ کے قریب آئیں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، رمضان صرف روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ دل کو صاف کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی مدد بھی بڑی عبادت کے برابر ہے۔ یاد رکھیے، ہر روزہ اور ہر دعا اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ ایک گاؤں میں ایک امیر آدمی رہتا تھا۔ وہ ہر وقت پیسہ اور دولت میں بزی رہتا تھا اور غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کی طبیعت بگڑ گئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ صرف اللہ کی رحمت سے ہی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس نے سوچا،
मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसा ही जमा किया, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है। फिर उसने दिल से अल्लाह से दुआ की और गरीबों की मदद शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी सेहत भी ठीक हो गई और उसका दिल भी सुकून से भर गया। अल्लाह की रहमत उन पर होती है तो बच्चों, अल्लाह की रहमत उन पर होती है जो दूसरों की मदद करते हैं। दौलत सिर्फ जिंदगी को नहीं, दिल को भी खुश नहीं कर सकती। स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, सुकून देने वाली स्टोरीज मिस मत करो। अम्मी, अगर मैं अकेला हूँ और पानी पी लूँ तो अल्लाह को पता चलेगा? ये हाशिर था 9 साल का। उसका पहला रोजा था। घर में सब मसरूफ थे और वो बहुत प्यासा था। फ्रिज खोला, ठंडी बोतल हाथ में ली। किसी ने नहीं देखा, मगर फिर उसने धीरे से बोतल वापस रख दी। रोजा लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के लिए होता है। उस दिन हाशिर ने सिर्फ पानी नहीं छोड़ा, उसने अपने नफ्स को हरा दिया। सोचिए, जब एक छोटा सा बच्चा अकेले में अल्लाह से शर्माता है तो हम क्यों नहीं। रमज़ान हमें सिखाता है कि असली ईमान तब होता है जब कोई नहीं देख रहा होता। अकेले में भी सही काम करना ही तकवा है। इस रमज़ान सिर्फ रोज़ा मत रखो, अपने किरदार भी मजबूत करो। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हम सबको हाशिर जैसा सच्चा दिल दे। हीरा रात को अपना फ़ोन चेक करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड आयशा का व्हाट्सएप स्टेटस दिखता है। लास्ट सीन 3:07 पर था। हीरा सोचती है इतनी रात को क्यों ऑनलाइन थी। वो चैट ओपन करती है। लास्ट मैसेज आयशा का है, अगर मैं कल स्कूल ना आऊँ तो मेरा बैग मत खोलना। हीरा कंफ्यूज हो जाती है। वो फ़ौरन कॉल करती है। फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में सब नॉर्मल लगता है, बस एक बात अजीब होती है। आयशा अपनी सीट पर बैठी होती है, लेकिन उसका बैग हीरा के डेस्क के पास पड़ा होता है। हीरा धीरे से बैग को देखती है। बैग के ऊपर एक छोटा सा नोट चिपका होता है। तुमने मना क्यों नहीं किया? फ़ोन वाइब्रेट करता है। नोटिफिकेशन आती है, आयशा ऑनलाइन 3:07 पर। हर मॉर्निंग को इग्नोर करना हिम्मत नहीं होती। कभी कभी दूर रहना ही सबसे सेफ चॉइस होती है। रमज़ान का महीना था। अली रोज़ अपनी अम्मी के साथ सहरी के लिए उठता था। एक रात अली ने अलार्म लगाया 3:45 का, लेकिन उस रात अलार्म बजने से पहले ही उसकी आंख खुल गई। उसने देखा किचन की लाइट जल रही है। उसे लगा अम्मी उठ गई होंगी। वो किचन में गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। टेबल पर पानी का गिलास और खजूर रखी थी। अली ने अम्मी को आवाज़ दी। अम्मी ने नींद में जवाब दिया, मैं तो अभी उठी ही नहीं। अली हैरान रह गया। तभी मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। घड़ी देखी, बिल्कुल 3:45 हो रहे थे। अली चुपचाप बैठ गया। उसने दिल में शुक्र अदा किया। उसे समझ आ गया, कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को खुद जगा देता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसका ख्याल रखता है। नमाज और रोज़ा सिर्फ फर्ज नहीं, रहमत भी है। रात के 12 बजे सोया अपना फ़ोन चेक कर रही थी। उसे व्हाट्सएप पर खुद के नंबर से एक वॉइस नोट मिलता है। वो हैरान होती है। मैंने तो कुछ सेंड नहीं किया। वो वॉइस नोट प्ले करती है। अंदर से उसकी ही आवाज़ आती है, मत सुनो, अगर सुन लिया है तो कमरे से बाहर मत जाना। जोया घबरा जाती है। तभी बाहर से उसी की आवाज़ सुनाई देती है, सोया बाहर आओ। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। हर चीज़ जो फैमिलियर लगे ज़रूरी नहीं सेफ हो। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमारी ही शक्ल में होता है। अरमान रात को अपने लैपटॉप पर असाइनमेंट्स लिख रहा होता है। वो टाइप करता है, कल मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। स्क्रीन पर टेक्स्ट अपने आप चेंज होने लगता है। कल तुम नहीं आओगी। अरमान हंसता है। स्टूपिड ऑटो करेक्ट। वो दोबारा टाइप करता है। मैं कल जरूर आऊंगा। स्क्रीन फिर चेंज होती है। तुम कल यहाँ नहीं होगे। रूम की लाइट हल्की सी ब्लिंक करती है। अरमान घबरा कर लैपटॉप बंद करता है। स्क्रीन ब्लैक होने से पहले एक लास्ट लाइन फ्लैश होती है, सेफ हो चुका है। नेक्स्ट डे क्लास में एक सीट खाली होती है। हर चीज़ को मजाक समझ लेना समझदारी नहीं होती। कभी कभी छोटी वार्निंग्स को सीरियस लेना ज़रूरी होता है। रोहान हर रोज़ लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करता था। लाइब्रेरी का एक कॉर्नर उसका फेवरेट स्पॉट था। एक दिन उसने देखा
اس کی ٹیبل کے سامنے والی کرسی تھوڑی سی ہلی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کسی نے ابھی ابھی یوز کی ہوگی۔ اگلے دن جب وہ آیا وہی کرسی پھر تھوڑی سی آگے کھسکی ہوئی تھی۔ روحان نے مذاق میں بولا، کون ہے؟ بیٹھنا ہے تو سامنے آ جاؤ۔ ہلکا سا ہوا کا جھونکا آتا ہے۔ تیسرے دن جب وہ آتا ہے کرسی بالکل اس کے قریب ہوتی ہے اور ٹیبل پر ایک کتاب کھلی ہوتی ہے۔ اس پیج پر صرف ایک لائن لکھی ہوتی ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ روحان دھیرے سے سامنے دیکھتا ہے۔ کرسی دھیرے سے اپنے آپ پیچھے کھسک جاتی ہے۔ لائبریری بالکل خاموش ہوتی ہے۔ ہر چیز کو چیلنج کرنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی چپ رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ آج چاند رات تھی، گھر میں روشنیاں، مٹھائی کی خوشبو اور خوشی کا ماحول تھا۔ ایان بالکنی میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ چاند صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے ابو سے پوچھا، ابو آپ کہتے ہو رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے، پھر لوگ غلطیاں کیوں کرتے ہیں؟ ابو مسکرائے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، شیطان زنجیروں میں کھڑا ہوتا ہے لیکن انسان کا نفس، اندر کی بری عادت آزاد ہوتے ہیں۔ ایان چپ ہو گیا۔ تبھی مسجد سے پہلی تراویح کی آواز آئی۔ ابو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولے، رمضان اس لیے آتا ہے تاکہ ہم اپنے اندر کے شیطان کو بھی کمزور کر سکیں۔ ایان نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند بالکل روشن تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، اس رمضان میں اپنے اندر کو سدھاروں گا۔ دور کہیں بچوں کی ہنسی، گھر کی روشنی اور اذان کی آواز مل کر ایک سکون سا بنا رہی تھیں۔ رمضان صرف شیطان کو بند کرنے کا مہینہ نہیں، اپنے اندر کی برائیوں کو کنٹرول کرنے کا موقع ہے۔ زین نے کہا، چلو دوستو، اس بار تراویح میں پورا فوکس کروں گا، نہ موبائل یوز کروں گا اور نہ ہی کوئی بات چیت۔ اتنے میں اس کا دوست آیا، وہ موبائل یوز کر رہا تھا۔ زین نے کہا، شارٹ کٹ لے رہا ہے کیا؟ زین کے دوست نے کہا، شارٹ کٹ نہیں یار، یہ ڈائریکشن کا لیول ہے۔ دوستو، تراویح صرف نماز نہیں، یہ صبر، سیلف ڈسپلن اور اپنی عادتوں کو سدھارنے کا وقت ہے، اور تھوڑی مستی بھی۔ دوستو، روزے اور تراویح صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ موقع ہے اپنی زندگی اور عادتوں کو سدھارنے کا، صبر سیکھنے کا اور اللہ کے قریب جانے کا۔ صبر، ایمان، نیکی رمضان کی اصلی برکت ہے۔ ریان رات کو کمرے میں آئینہ صاف کر رہا ہوتا ہے۔ آئینے میں اس کا ریفلیکشن لیٹ موو کرتا ہے۔ ریان رک جاتا ہے، ریفلیکشن بھی رکتا ہے، لیکن مسکراتا نہیں، جبکہ ریان مسکرا رہا ہوتا ہے۔ ریان دھیرے سے کہتا ہے، یہ میری کاپی ہے۔ ریفلیکشن دھیرے سے بولتا ہے، نہیں، تم میری ہو۔ صبح کمرہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، بس آئینے پر ایک لائن لکھی ہوتی ہے، اوریجنل اندر ہے۔ اپنی پہچان اور ہوش کو کبھی ہلکا مت سمجھو، خود کو کھو دینا سب سے خوفناک چیز ہوتی ہے۔ رات ہو چکی تھی، ایان موبائل چلا رہا تھا۔ ماں کہتی ہے، ایان سو جاؤ۔ ایان کہتا ہے، بس تھوڑا اور۔ اچانک ٹپ ٹپ کی آواز آتی ہے، الماری کھلتی ہے۔ ایان ڈر کے کہتا ہے، کون ہے؟ ایک چھوٹا سا بھوت باہر نکلتا ہے۔ بھوت ارے سوری، میرا تکیا گم ہو گیا تھا۔ ایان کہتا ہے، بھوت کو بھی تکیا چاہیے ہوتا ہے؟ بھوت کہتا ہے، ہاں، بنا تکیے بھوت بھی سو نہیں پاتا۔ ایان بھوت کو تکیا دے دیتا ہے۔ بھوت مسکراتا ہے۔ بھوت کہتا ہے، گڈ نائٹ، جلدی سویا کرو۔ بھوت غائب ہو جاتا ہے۔ ایان فوراً سو جاتا ہے۔ جو ٹائم پر سوتا ہے انہیں ڈر بھی پیارا لگتا ہے۔ ایک رات ایک بچہ اپنی دادی سے کہتا ہے، دادی میں نے ٹوتھ پیسٹ کر لیا۔ دادی مسکرا کے سو جاتی ہے۔ لائٹس آف ہو جاتی ہیں۔ اندھیری آواز بیڈ کے پاس۔ مجھے جھوٹ بہت پسند ہے۔ بچہ ڈر کے ساتھ کہتا ہے، کون ہو تم؟ سامنے سے ایک آواز آتی ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے میں اس کے ساتھ سوتا ہوں۔ بچہ آنکھیں بند کرتا ہے، سانس بالکل پاس۔ جو جھوٹ بولتا ہے پھر اس کے ساتھ رات بھر سویا رہتا ہے۔ رات کو ایان سونے جا رہا تھا۔
अचानक उसने सुना, अयान, उसने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर आवाज आई, अयान, लाइट बंद कर दो। अयान डर गया पर बोला, कौन हो तुम? अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हारा डर हूँ। अगर लाइट बंद नहीं करोगे मैं बड़ा हो जाऊंगा। अयान हिम्मत करके लाइट बंद कर देता है। कुछ नहीं होता। सुबह दादी बोलती है, डर को इग्नोर करो, वो खुद चला जाता है। अयान मुस्कुरा देता है। डर से भागो मत, उसको समझो। हर घर में एक खिड़की होती है, लेकिन इस कहानी में खिड़की के बाहर नहीं, अंदर से कोई देखता था। अली अपने कमरे में सो रहा था। रात के 2:17 हो रहे थे। अचानक खिड़की पर कोई उंगली से टप टप कर रहा था। अली ने आँख खोली, अम्मी, कोई जवाब नहीं। अली धीरे से उठा, खिड़की के पास गया, बाहर कोई नहीं था। अली खिड़की बंद करने लगा, तभी उसने देखा खिड़की के शीशे पर हाथ का निशान अंदर से बना हुआ था। शीशे पर धीरे धीरे एक आँख खुल रही थी। आँख ब्लिंक करती है और एक आवाज आती है, तुम मुझे रोज देखते हो, अब मेरी बारी है। लाइट्स बंद हो जाती हैं। सुबह अली की अम्मी आती हैं। कमरा खाली, बिस्तर पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, खिड़की बंद रखना चाहिए था आज भी। जब रात को खिड़की खुद से खुल जाए तो याद रखना, कोई बाहर नहीं होता, कोई अंदर होता है। महर अकेले बेंच पर बैठी थी, हाथ में स्कूल बैग, आंखें उदास। महर ने कहा, सब अपने फ्रेंड के साथ ही, मैं ही अकेली हूँ। वो जमीन पर पत्थर से खिलते हुए कुछ चमक दिखती है। जमीन पर एक छोटी सी गिलास बॉटल होती है, अंदर लाइट सी चमकती है। महर कहती है, ये क्या है? बॉटल खुलती है, एक छोटा सा गोल सा प्यारा सा घोस्ट बाहर आता है। मिनी घोस्ट मुस्कुराते हुए। हेलो महर। महर हैरान होती है पर डरती नहीं। तुम भूत हो? मिनी घोस्ट? हाँ, पर मैं सिर्फ उदास बच्चों के लिए निकलता हूँ। महर कहती है। मेरे लिए? मिनी घोस्ट कहता है, क्योंकि तुम आज बहुत स्ट्रांग हो, फिर भी चुपचाप हो। घोस्ट छोटी सी रोशनी फैलाता है। महर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। महर हंस के कहती है, तुम बहुत प्यारे हो। मिनी घोस्ट कहता है। जब भी उदास हो बस याद करना। घोस्ट वापस बॉटल में चला जाता है। बॉटल नॉर्मल हो जाती है। महर बॉटल बैग में रखती है, खुशी खुशी घर की तरफ जाती है। कभी कभी खुशी छोटी सी चीज में छुपी होती है। अली डरते हुए बोला, तुम लोगों ने सुना? इस हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। सारा ने बोला। अरे नहीं, ये सिर्फ हवा होगी। अहमद ने बोला। लेकिन कल रात को मैंने रोशनी देखी थी। अचानक किड़किड़ाहट की आवाज आने लगी। सारा ने कहा, ये आवाज क्या थी? अली ने कहा, लगता है कोई अंदर है। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अहमद कहता है, दरवाजा खुल गया। कोई है? सारा ने कहा, माँ, मुझे घर जाना है। अली ने कहा, रुको, कोई आ रहा है। अंदर कमरे से हल्की सी आवाज के साथ चाचा जान ने कहा। अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अहमद ने कहा। चाचा जान, ये आवाजें कौन कर रहा है? चाचा जान ने कहा। मैं यहाँ रेडियो रिपेयर करता हूँ, ये आवाज उसी की थी। सारा ने कहा। मतलब भूत नहीं है? नहीं बेटा, सिर्फ तुम्हारा डर था। डर अक्सर हमारे दिमाग का वहम होता है और कभी कभी वही वहम सबसे असली लगता है। रोहान बेड पर लेटा हुआ था, लाइट ऑफ थी, रात के 2 से ऊपर टाइम हो रहा था। रोहान ने नींद में कहा, बस 5 मिनट और। धीमी हवा थी, उसके पास एक भूत आया। भूत ने कहा, अच्छा, रोहान ने आंखें बंद की। कल स्कूल है यार, सोने दो। भूत थोड़ा पास आता है। भूत ने कहा, सॉरी, मैं भी नाइट शिफ्ट में हूँ, मेरा भी एग्जाम बहुत स्ट्रिक्ट है। दोनों बेड के अलग साइड्स पे सो जाते हैं। रोहान बोला, चल कल डराना। भूत ने कहा, डन। सब अपनी अपनी लाइफ में परेशान हैं। मीरा रात को अपनी छत पर खड़ी थी। अचानक नीली रोशनी उसके आसमान में चमकी और आवाज आई, तुम मेरी बात सुनोगी? मीरा ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो?
रोशनी ने हल्के से हंसी दी और बोली, मैं तुम्हारी ख्यालों का भूत हूँ जो सिर्फ सच्चाई के साथ खेलता है। अगली सुबह मीरा की डायरी में उसकी सारी छुपाई हुई बातें लिखी मिली, लेकिन सब कुछ फनी और अजीब तर्ज में। और अब मीरा कहती है, रात के भूत स्कैरी नहीं, बस सीक्रेट बॉडी होते हैं। रोहान रात को होमवर्क कर रहा था। अचानक उसके स्कूल बैग से आवाज आई। रोहान, रोहान। रोहान बोला, कौन है? उसने बैग खोला। अंदर सिर्फ बुक्स और पेंसिल थी। जैसे ही बैग बंद किया, होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया? लाइट ब्लिंक हुई। बैग अपने आप चलने लगा। बैग बोला, जो होमवर्क नहीं करता उसे मैं रात भर पढ़ाता हूँ। रोहान डर के चिल्लाया और बैग गिरा दिया। सुबह देखा होमवर्क पूरा था और लास्ट पेज पर लिखा था, कल फिर मिलेंगे। एक लड़की थी। उसकी फेवरेट डॉल का नाम था रानी। वो डॉल से रोज़ बात करती थी और डॉल हमेशा मुस्कुराती रहती थी। एक रात लड़की ने पूछा, रानी, तुम कब सोती हो? तब पहली बार डॉल की आवाज़ आई। जब तुम सो जाती हो। लड़की डर गई और डॉल को टेबल पर रख दिया। सुबह जब उठी, डॉल उसके पास बैठी थी और उसकी डायरी खुली थी जिसमें लिखा था, आज तुम मेरी तरह बनोगी। लड़की ने डॉल को अलमारी में बंद कर दिया, पर रात को अलमारी के अंदर से डॉल नहीं, हंसी की आवाज़ आ रही थी। एक लड़का जो हर रात 2 बजे इसी कमरे में जागता था। लोग कहते थे वो अकेला रहता था, पर वो कभी अकेला नहीं था। मैंने आज फिर उसकी आवाज़ सुनी। तुम मुझे देख नहीं सकती, पर मैं यही हूँ। ये आवाज़, ये तो मेरे पीछे से आ रही है। तुमने वादा किया था मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैं तुम्हें नहीं जानता, यकीन करो। झूठ, तुम ही थे जो मुझे यहाँ बंद कर गए। मेरा जिस्म कांप क्यों रहा है? मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा? आज तुम मेरी जगह लोगी। ये परछाई मेरी ही शक्ल क्यों लग रही है? क्योंकि मैं तुम हूँ। मैंने तो ही उस लड़के को मारा था और आज वो वापस आ गया है। अगर आपको भी कोई परछाई नजर आए तो वो मैं हूँगा। स्कूल का आखिरी पीरियड। एक बच्चा, राहिल 5वीं जमात का तालिब इल्म था। एक दिन वो स्कूल देर से पहुंचा। छुट्टी हो चुकी थी और पूरा स्कूल खाली था। हेलो, कोई है? उसके कदमों की आवाज़ लंबे कॉरिडोर में गूंजने लगी। मुझे फौरन घर जाना चाहिए। जैसे ही राहिल सीढ़ियों के पास पहुंचा, स्कूल की घंटी बजी, लेकिन छुट्टी तो हो चुकी थी। राहिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। राहिल। राहिल कांपते हुए, कौन है? क्लासरूम नंबर 13 का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। राहिल। मुझे घर जाना है। ब्लैक बोर्ड पर चौक खुद ब खुद लिखने लगी। आखिरी पीरियड अभी बाकी था। बराह करम, मुझे जाने दो। अचानक घंटी दोबारा बजी, इस बार बिल्कुल उसके कान के पास। राहिल ने आंखें बंद की और भागते हुए स्कूल से बाहर निकल गया। अगली सुबह स्कूल बिल्कुल मामूल के मुताबिक था, मगर क्लासरूम नंबर 13 हमेशा बंद रहता है। कुछ स्कूलों में छुट्टी के बाद भी एक पीरियड बाकी रहता है। अली रोज रात को सोने से पहले शीशे में अपना चेहरा देखता था। एक रात शीशे ने ब्लिंक किया। अली बोला, लगता है थक गया हूँ। तब शीशे के अंदर से उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा दिया, लेकिन अली मुस्कुरा नहीं रहा था। रिफ्लेक्शन बोला, कल रात तुम मेरी जगह रहना। अली पीछे हटा, पर शीशे में से हाथ निकला और उसे खींच लिया। सुबह मम्मी ने अली को देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल था, बस एक बात अलग थी, शीशे में अब कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। अगर आपको भी शीशे में कोई रिफ्लेक्शन दिखे तो उसको मजाक मत समझना।